ওখানে দেখতে পাবো, ওইখানে গেলে নিচে পা দেখতে পাবো না। এই জয় কবিরা ভিডিও করছিস দেখি একটু লিলু ভাই একটু সরো ফাঁকা করতে বলে মনে আর বসে গেলে ভালো হতো রে বসে ঠিক আছে বসে আর সরে গেলে ওই ওখান থেকে সামনে থেকে দেখতে পাবে বসে যা হাল্লা করে চপ হাত দিয়ে আমি একটি ইমাম সাহেবকে একটু গিফট দেওয়ার জন্য এই দুসবাই দেখতে পিছিয়ে কিছু আমি হাজি রহমান সাহেবকে হাজি রহমান সাহেব হাজি রহমান সাহেব একটু সামান্য গিফট হিসেবে আমার ইমাম সাহেবকে দেবেন। আমি হাজি আইনুল সাহেবকে একটু অনুরোধ করতে আসা আমি আমার আব্বাকে ডাকছি উনি জায়গা তো নিচে রেখে দাও ঠিক আছে ফেসবুক পোস্ট করতে আমি মানে আমাদের গ্রামে যে ইমাম সাহেব আছে তার জন্য কিছু আয়োজন করা হয়েছে। আমি মসজিদাকে বলবো ওকে দেওয়ার জন্য মসজিদাকে বলছি। যারা আমাদের মসজিদের সবসময় সংরক্ষণের দেখাশোনার কাজ করে, আমি রফিক চাচাকে বলবো, মিন্টু ভাইকে বলবো, মিন্টু ভাই যেখানে আছে মিন্টু ভাইকে বলবো এসে পরে আমাদের যে ইমাম সাহেব আছে বুড়োকে ডাকো ওই দিকে যা পেছন দিকে পেছন দিকে সবাইকে নিয়ে সবাইকে আমি ভিডিও চালু করে রাখে না।
আমাদের এখানে বলবো আপনারা সামনে আসুন। এই আমাদের বাচ্চা আছে আমি আমার ছেলে ঘরে বারবার বলছে আব্বা আমি কিছু দেবো, কিন্তু আমার ছেলেকে আমি একটা ইমাম সাহেব আছে, ইমাম সাহেবকে মিষ্টি করেছেন, আমি আমার ছেলেকে আমি আফরোজ আমি আমার আমার খুব প্রিয় আমার কাছে আমার বন্ধু শান্তি কাছে অনুরোধ করেছেন। শান্তি বাবু সমাজ দেবো আচ্ছা না আমি দিন দিন যদি আমার এই প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো ভুল থাকে ক্ষমা করে দেবেন, এবং সবাইকে অনুরোধ করবো যে এরকমই যে সবাই নবগ্রামে সুস্থ থাকে এবং সবাই মানে যেন প্রত্যেক বছর এরকম ধরেন ইমাম সাহেবের প্রোগ্রাম যে থাকে না ইমাম সাহেব প্রোগ্রাম এবং নবগ্রামে শান্তি বহাল করে সবাই দোয়া করবেন আর সুস্থ থাকুন। আমি ইমাম সাহেবের নবগ্রামের পক্ষ থেকে নাজিরা নামি না ইমাম সাহেব তুমি থাকবে আস্তে আস্তে माशाल्लाह देखिए बात जरा कि पहली मर्तबा इस नवा ग्राम में मुझे तरावी सुनाने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत खुशी मिली और ख़ुसूसन इस तमाम नौजवान को और जो इसमें जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जो बढ़ कर के शरीक हुए और तमाम लोगों को मैं खुशी से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के इसी तरीके से हाफिज़ों का हौसला बढ़ाने की तौफीक नसीब अता और खुसूसी ये जो आप एक हाफिज़ों को माला पहनाते हैं, चादर देते हैं, ये सिर्फ मोहब्बत की खातिर कि अल्लाह मैं तो हाफिज़ नहीं बन सका लेकिन मैं अपना हाफिज़ों को कदर करता हूँ, मैं इतना अपना हाफिज़ों से मोहब्बत करता हूँ। ए अल्लाह मैं अगर इतना मोहब्बत करता हूँ तो मेरा मोहब्बत को कबूल कर दे। ये सिर्फ जो कि एक हाफिज़ों को, ये हमारे सिराज भाई हैं और बहुत सारे जो हमारे जितने हाजी इकराम आए यहाँ पर, तमाम हाजी को और तमाम जो कि यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात को और तमाम नौजवान को और तमाम ग्राम के लोगों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की इस तरीके से हौसला बढ़ाने को कबूल फरमाए और ये चीज़ हमेशा मुस्तकिल ये चलता रहे ताकि एक हाफिज़ यहाँ से अगर जाए तो नाराज़ होकर के नहीं, एक हाफिज़ अगर जाए तो किसी का दिल में तकलीफ़ लेकर के वो ना जाए। अगर वो तकलीफ़ लेकर के गए तो मेरा भाई ये कुरान पाक की जो सुनाता है इसका मोहब्बत और जीनत ख़त्म हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगा, रंजिश हो जाएगा, आपस में तकलीफ़ हो जाएगी। मैं यही दो चार बातें आप लोगों के सामने ये बोलता हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के इस ग्राम को, तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, मुसलमान रखे, ईमान वाला रखे और तमाम लोगों को बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए। আজকের
এই প্রোগ্রাম এখানে শেষ করলাম। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। সালাম আলাইকুম।